Ang nakanindot lang aning nag-vlog-vlog ta guys na arata perme sa atong balay kauban ang atong pamilya. Sa simple nga sinugba sabay kaon magsalo tanan ay okay kaayo. Shout out lang sad ko anang nagsugod pa og vlog-vlog og nag-reels diha. Padayon lang jud mo. Kay mo abot ra sad ang panahon nga magkasweldo na pod mo. Lisod jud kaayo magsugod aning vlog-vlog guys labi nagwala pa kay sweldo. Bisan daghan kaayo kag mga amigo mga kaila og parenti, dili jud na sila mo suporta sa imo. Naay mo suporta gamayra, ang uban plastic pa. Ang akong maistorya sa nagsugod papadayon lang jud mo. Ayaw lang na ninyo pansina ng mga silingan kaila or kauban sa trabaho wala man ay paki sa inyo dili man na sila gusto mo asenso mo. Kay kanang sagad na kaila sa inyo ha dili man na sila ganahan mo tanaw sa inyong video. Naay uban ganahan pero gamayra. Sagad maupod na number 1 basher ninyo. Kanang mga kaila ninyo silingan ninyo, parenti ninyo maupod na mga secret basher ninyo. Pero padayon lang jud mo sa kadaghan tao sa kalibutan, naara jud mga tao nga ganahan sa inyong video. Mopalaw ug ko suporta ninyo sa makakita ani nga video ug unsa man inyong mga posisyon sa inyong trabaho, panday ka welder ka driver ka ug uban pa, pwede na kadiha mag-extra og vlog-vlog. Kay ang pag-vlog-vlog walay gipili nga video, basta dili lang bawal parihasan ng mga bastos. Og driver ka pwede nimo e-video unsaon pag-drive og kusinira ka pwede nimo e-video unsaon pagloto og labandera ka pwede nimo e-video unsaon paglaba. Bisan unsa nga video. Basta monetize nakabayaran gihapon ka ni Meta. Basta magkogi lang jud ka sigig upload. Pero bisan unsa nimo pagkugi og upload unya wala gihapon kay ampo-ampo sa Ginoo. Wala lang gihapon ka. Kayang imong naa sa huna-huna kwarta raman. Dapat lingaw-lingaw lang jud ka perme. Ayaw huna-huna adayon ang kwarta. Kay bisan og wala tay kwarta magpasalamat gihapon tanga buhi ta maayo taglawas. Kay og daghan nakagkwarta sa ginaingon nila magunsa man ang kwarta ug masakiton naka. Bitaw guys, pahuman naman ning video maulaw na ko ninyong nagtanaw kinsa ragud ko nga imong gitanaw. Ay salamat, God bless you.